Hi Erna! Nandito kami ngayon sa ating batch reunion. Eto si Winnie. Message Winnie. Winnie! Erna, namista ka na namin. Sa susunod na reunion, ikaw MC. Okay. Brother, kumusta brother? Pagaling ka. Ikaw naman, Liz. Hoy, Ernan. Pagaling ka. Para sa susunod, ikaw na bahala. Ikaw na officer. Oo, kasi hindi ka nagsipag nung nakaraan. Ayan. Beth, message. Make up ka. Susunod. Beth, message. Message ka. Message kay Ernan. Ernan. Kay Ernan. Ernan, mag-message ka. Hello ka mo, Ernan. Ernan! Sir talaga. Beth, ikaw, hindi Oh, pa. Meli Tagasa. Ayan. Hindi siya kakasabi. Okay, ready. Get well soon, Ernan. 1, 2, 3. We're praying for your speed recovery. Get well soon. Bye.